ready. The players are ready. The time has come for the main event. Sitio Lower, Barangay Lanao, Mualbual, Cebu. Bakbaka na. Team Cebu City versus Team Dumanhog. Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobert versus Team Dumanhog, Nunil Orly Janlep. Game 1, game 1. Okay na itong bakbakan diri under niya sa Yads Casimilio Promotion. Okay, serbisyo Jobert para uno. Spike ni Saddam, tuara. Hawan pas kang manang. Wait, 1-0 na, 1-0. Gilihian na ni Saddam o Spike. Opening ni Salvo to ni Saddam forever. La, tuara, Jobert. Ay, side out, side out. Kagarantirang Jobert mga kaibigan. Shout out boss Jan Akrabaya, Consiel Silso Gabunada, shout out kini para uno sa team Dumanhog. 1-0 ha, 1-0. Jobert to Orle. Ay, Kulapo. Lambana. Gikamang ni Janlip. Nice defense ni Janlip. Tuara. Kumbate. Tuara. Iyay, tuara. Babay na. Goodbye Philippines. I go to ball. Side out mula sa Team Cebu City. Shout out mo sa Ralph Villalos diya sa Lindogon, Sibunga. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Sir Jonathan Arquion. Shout out Boss Brian. Serbisyo Kulapo. Para dos niya ang Team Cebu City Nunil Lobo. Gipikan ni Jobert. Lunil to Kulapo. Ay, bagos ni Kulapo. Awas kaibigan. Side out. 0-1 atong skora, 0-1 in favor of Team Cebu City. Kini para igual serbisyo da team lifter Janep Lobog giating ni Kulapo. Gipikan ni Nunil Amak na. Kulapo. To Jobert Ay, Saddam. Deres kilid kuha pa. Kulapo sintro la. Wana. Mga easy ball pa ang mga kuan kay bugnaw pang makina. Ay, tuara. Side out. 1-0 ha, 1-0 bola sa Team Cebu City. Shout out Ronnie Costaños Saliti. Yay, point. 2-0 na, 2-0. Roldan Carcuiba, shout out. Boss Minjon Binuluak, shout out. Di aderea si Boss Minjon Binuluak. 3-0 na. Jim Hineralaw ni Minso, shout out. Daot Hineralaw ug ni Upaw Hineralaw, shout out. Win 4-0 na. 4-0. Konsehal Louie Alquisalas des Barili, shout out og ni Boss Alan Villarin ang gahi sa Barili, si Boss Upaw. Serbisyo Saddam. Nunil to Saddam. La bibiole. Tuarap Kulapo. La mirakrak na dito ang Team Dumanhog Sagang pa din sa Team Cebu City. Bagno si Kulapo. Lukapas bibiole. Gipunaan ni Jobert. Grabe ang latos magsika tuagsik ang bulas Team Dumanhog Wakagwanta patay ang depensa sa Team Dumanhog. Grabe mga kaibigan. 5-0 na. 5 against nothing. Okay na para sa serbisyo sa Dam Forever. Agay padbas Nunil. Kulapo to the rescue. Agay binumba sa area ni Jobert. Wana. Botas ang Team Dumanhog. 6-0 na, 6-0. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Ay! Boss Itchoy mga kaibigan. Ang gahi sa Alcantara. Balibulista na sa Alcantara. Gahi diha. La. Boss Tini. Ang gahi sa Tangil. Gahi sa Tangil Dumanhog. La. Turan. Janlep. Agay Kulapo. May babay na. Aksyung parang aeroplano sa Kulapo. 6-0 ang atong skora. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o ang Emil Ban po rin kaibigan. If you are in need of a ban for winning, call 0995-245-411. Emil Ban po rin. Kini para
Gihaplasan ni Bibi Orly. Tuara. Went. Ono. Size na. O, servisyo Batang May Laban. Bibi Orly para dos. Ay, Batang May Laban. May pusing, may pabuto. Janlip, lamba. Sahod pa. Gibahog. Agay, patay hastang ukok. Patay hastang ukok yun. Patay ang dipinsa sa Team Dumanog. Size ono. Side out side out. Okay, bola sa Team Cebu City. Size ono atong score. 5 point lead sa Team Cebu City. Kini para City. Servisyo Jobert. Bibi Orly, labay na. Awas na. City. Ono na. Janlip, Lobo. Agay. Over na bakod. City ono, bola sa Team Dumanog. O, servisyo Nunil. Wala, sakit na ba kayo ng servisyo Nunil? Agay, fire in the hole! Ay, hindi tinabla ng kalaban. Gi, baho gi. Bibi Orly. Tara. Out ball na. Side out, side out. City ono ha, City ono. O, servisyo Kulapo, makahubog. Ala. Tuara, nahubog Diyos Janlip. 8 ono na, 8 ono. 8 ono na. Kini para 9. Nunil. Lobo. Gilatos ni Bibi Orly. Tok mo di sa nampirting kalita. Kamang. Nunil. Agay. Patay na. Patay ang dipinsa sa Team Dumanog. Noibe ono. Bisyo Kulapo para Jis. Janlip. Tok mo di sa dam. Ah, nice defense Bibi Orly. Ah, sakitas. Tirang. Ay. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Jis ono na. Gilobong ang Team Dumanog sa atong gimwa na, sa atong bakbakan diri sa Sitio Luwir, Barangay Lanao, Mualboal, Cebu. Okay na atong bakbakan diri, andyan ni sa Yads Casinillo promotion ha. Latwara. Nice defense, Team Cebu City. Latwara, naglabok na si Bibi Orly ug si Nunil. Ay, piktos kaibigan. Sahod pa. Ay, hibat ang depensa diri. La, balik. Agay, lamiya ka sa damo. Sus, ngabi, swabi kay tiradang sa damo eh. Good item kayo, good item. Ah, wala, daog na. Midaog ang Team Cebu City sa game 1. Atangin ninyo guys ang game 2.